दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। भारत अपने आप को किस तरह पेश कर रहा है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। रॉ एजेंसी मिसाल कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल में 8 भारतीय नेवल अफसरान का मामला और कुलभूषण यादव जैसे वाक़यात भी हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ होंगे। दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, वक़ार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। और उन्होंने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी अपने आप को विश्वगुरु के तौर पर पेश करना चाहती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, वक़ार का सरचश्मा और दीगर पाकिस्तानियों की तरह पुरजोश हैं। दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अभी दौरा अमरीका पर मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन हैं और वक़ार का सरचश्मा है, दीगर पाकिस्तानियों की तरह वो भी पुरजोश हैं। और उन्होंने कहा कि भारत जो इस तरह की हरकतें कर रहा है और अपने आप को जो साबित करने की कोशिश कर रहा है, आलमी सतह पर ऐसा हो नहीं रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन हैं और वक़ार का सरचश्मा है, दीगर पाकिस्तानियों की तरह वो भी पुरजोश हैं। उन्होंने भारत के हालिया बयानबाजी का भी तज़किरा किया और कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने आप को जिस तरह से पेश कर रही है ये बिल्कुल गलत है और आलमी सतह पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। अपने खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। मज़ीद कहना था उनका कि पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसीज़ के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है। हालिया भारतीय जारहियत जो शर्मनाक बहानों के साथ की गई, पाकिस्तान की मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की और मासूम शहरियों को उन्होंने शहीद किया। इस भारतीय जारहियत ने खित्ते को एक ख़तरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दहाने पर ला खड़ा किया, जहाँ किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतहाई मशकूर है, जिसकी स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की बदौलत ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान जंग रुकी बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। पाकिस्तान ने इस इश्तियाल अंगेज़ी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसीतर तनाज़े को रोकने में कामयाबी हासिल की। उनका मज़ीद कहना था कि भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। आज पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में जो मौजूद है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उनसे खिताब किया है और उसमें उनका एक वाज़े मैसेज था कि पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में रहती है और वाइब्रेंट भी हैं और ज़ाहिर अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं, मीडिया से भी लिंक्ड रहते हैं। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर उनका जो एट टाइम्स नॉलेज होता है, जो मिसगाइडेड लोग कुछ एट टाइम्स होते हैं, मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से उससे कुछ लोगों के जो ख्यालात हैं या उनके जो परसेप्शन है वो ठीक नहीं है ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक। उसके लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का अमेरिका का 1.5 महीना पहले भी वो गए थे। उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया था, लोगों ने उसमें बड़ी तादाद में शिरकत की। अभी भी उनका जो खिताब है इसमें एक तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, दूसरा जो उनके इम्पोर्टेंट नुकात उस खिताब के हैं वो बड़े अहम हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, पाकिस्तान की मुआशी हालात और पाकिस्तान का फ्यूचर, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके मतलब हर मुहिब वतन पाकिस्तानी
ہر وقت ایٹ ٹائمس سوچتا بھی ہے، اور بعض اوقات لوگ جو نا مختلف گمان بھی رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے آرمی چیف کی طرف سے ان چیزوں میں پاکستان کا جو کھل کے موقف بیان کیا گیا وہ پاکستانیوں کے لیے بھی اور پورے دنیا کے کسی بھی خطے میں جو لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے ان کے لیے بڑے امید افزا باتیں ہیں اور ریئلٹی بیسڈ باتیں ہیں. فار ایگزامپل جب انہوں نے انڈیا کے بارے میں یہ کہا ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی یہ سوچ کے کہ پاکستان کو وہ مرغوب کر سکتا ہے یا اپنی منمانی کر سکتا ہے تو اس کو منہ کی کھانی پڑی. انہوں نے ہندوستان کو ایک طرف ظاہر متنبع بھی کیا کہ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر سے وہ باز رہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، وہ چاہتا ہے کہ خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن ہم اپنی قومی سلامتی پہ قطعاً کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ اور فوج کے درمیان آئیڈیل ریلیشنز ہیں جس کے بنا پر اوور آل پاکستان کے اندر انسرٹینٹی سے بھی کم ہو رہی ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف ملک جا رہا ہے. خطے کے ممالک کے ساتھ نئی اوپننگز آ رہی ہیں، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کو معاشی اور سفارتی محاذوں پر بالخصوص ڈپلومیٹکلی جو انڈیا کو سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے، جس طریقے سے اس کی دنیا میں شرمندگی اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے، ان تمام باتوں کا انہیں اعادہ بھی کیا اور ایک پیغام بھی دیا واضح اپنے پاکستانیوں کے وہ کسی قسم کے پروپیگنڈا میں نہ آئیں، وہ مثبت رہیں، اچھا سوچیں. ان کا ملک انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے اور ان کو اپنے پاکستان کی اپنے وطن کی آواز بن کے یہاں پر ہے کہ ہر وقت جو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو یہی پیغام دیں، کیونکہ یونٹی ایک بنیادی چیز ہے. جب تک آپ کے اندر یونٹی نہیں ہوگی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ان کے خطاب کے اگر آپ سارے کے سارے نکات دیں تو ایک مدبر طریقے سے انہوں نے خطاب کیا، لوگوں نے ڈیفینیٹلی ان سے کوشچنز کیے، ان میں مختلف نوعیت کے کوشچن تھے جن کوشچن کا انہوں نے جواب بھی دیا. تو میرے نزدیک تو بڑا امپورٹنٹ ایڈریس ہے جی. جب بھی پاکستانیوں سے وہ خود ایڈریس کرتے ہیں یا گورنمنٹ کا کوئی بڑا آفیشل جا کے ایڈریس کرتے ہیں، ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی ہر لحاظ سے بڑی اہم ہے، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ملک تب سپر پاور میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو. تو یہ جو باتیں چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کی ہیں یہ سب کو دیکھنی بھی چاہیے، سوچنی بھی چاہیے، تاکہ اس سے ہمارا بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہوتی ہیں ان کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤالدین صاحب آپ کے وقت کا. دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرچشمہ اور دیگر پاکستانیوں کی طرح پرجوش ہیں. بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے. بھارت اپنے آپ کو کس طرح پیش کر رہا ہے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے.